नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आपकी 2 ग्राम सर्ट नेकलेस शानदार ऑफर आपकी प्रत्येक 2 ग्राम सर्ट नेकलेस जहाँ मुझे आपको देखी तो ये चूड़ी आपकी गिफ्ट जीव जो मैंने ऑर्डर करेंगे ये गोटे हल लेखा गिफ्ट जीव चूड़ी देखी नि 3टा डिजाइन अच्छे 3टा डिजाइन जीव 1 ईयर भितर 25% एक्सचेंज रही सर्ट नेकलेस आपने तो जानी प्रत्येक पार्सल सह आम 2 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी सह आम कार्ड जाऊँगी जोटा कि आपने लाइफ टाइम रिपॉलिश करेंगे गोटे ग्राम को 15 टका लेखा चार्जेस लगे 1 ईयर भितर 25% एक्सचेंज रोचे आज हूँ शानदार ऑफर आपंपाई गोटे चूड़ी हल आपरे फ्री रे जहाँ भी आपने परचेस करेंगे सर्ट नेकलेस जहाँ मुझे देखेबी जो जो डिजाइन तो जदि नवाक चाहते डायरेक्ट आसी मो पाखु नहीं पारे। मो एड्रेस होची जटणी हरिपुर खोर्धा रोड रेलवे स्टेशन मात्र 2.5 किलोमीटर से डायरेक्ट आपने परचेस करेंगे नहीं तो मोर सेम प्रोडक्ट आपने खोर्धा बेगुनिया सस्मिता कलेक्शन पाइबे जैक मोर फ्रेंड से रोचे सेम प्राइस सेम ऑफर आउ जदि ऑनलाइन नापी चाहते वीडियो स्क्रीनशॉट ने दिया नंबर व्हाट्सएप करेंगे आपंकर एड्रेस देवे पेमेंट करेंगे फोन पे कि गूगल पे मध्यम 7 डेज भितर पाइबे आपको पिंधे केमी पिंधि सारापर बर्थडे स्प्रे परफ्यूम सैनिटाइजर सब केमिकल जिन व्यवहार करेंगे ना जुआ जाऊँच पार्टी फंक्शन आसला धागाटी को खोलिकी भलसे फैन सुखी रखिए तो लंग लास्टिंग कर चलतु वीडियो को आरंभ करिए भलसे देखूँ आउ जो डिजाइन आप पसंद स्क्रीनशॉट नियंतु व्हाट्सएप मेसेज करूँ आउ गिफ्ट नहीं जाते देखि नियंतु आज 2 ग्राम गोल्ड पॉलिश सर्ट नेकलेस आपकी चूड़ी ऑफर देखो 3टा डिजाइन अच्छी जो डिजाइनटा जहाँ दरकार आपण मैंने जिते ऑर्डर कर मेंशन करदे आउ आपणकर साइज मेंशन करदे चूड़ीर साइजटा प्राइस रहिबो 1550 रे आपण माने सर्ट नेकलेस सहित गोटे चूड़ी हले आपण माने गिफ्ट पाई जिवे। देखंतु बहुत सुंदर डिजाइन अछि इयरिंग्स मध्य फ्री रहउछि देखि नियंतु बहुत सुंदर डिजाइन अछि प्राइस रहिबो मात्र 1550 सर्ट नेकलेस टीर प्राइस रहिबो 1550 ता सहित आपण माने पाई जिवे चूड़ी गिफ्ट। देखंतु बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन अछि हले चूड़ी आपण माने पाई जिवे 1550 दे सर्ट नेकलेस किनले 1 ईयर भितर 25% एक्सचेंज रहउछि लाइफ टाइम रिपॉलिश वारंटी रहउछि जो मैंने ऑनलाइन नौछंदी रिटर्न फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी जिते बड़े पार्सल आपने खोलुँच भलसे ओपनिंग वीडियो करूँ निश्चिंत भाव रिटर्न हो चलते आउ कि डिजाइन देखी नौचे आपको सर्ट नेकलेस देखी ना यहाँ गोटे डिजाइन सर्ट नेकलेस प्राइस रहा 1750 ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रोचे कैश ऑन डिलीवरी सुविधा आमर ना आउ प्रत्येक सर्ट नेकलेस आपने हले चूड़ी गिफ्ट पाइबे जो डिजाइन आपने सिलेक्ट करेंगे 3टा डिजाइन थुआ जाइए देखिपारे आपने जो डिजाइन आपने सिलेक्ट करेंगे से हले आपने गिफ्ट पाइबे आपने चाहिए डायरेक्ट आसिक मो पाखर नहीं पारे ऑनलाइन नहीं पारे ऑनलाइन नापी वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं दि जाइए नंबर व्हाट्सएप करेंगे आपंकर एड्रेस पेमेंट कले 7 डेज भितर पाइबे कैश ऑन डिलीवरी आम सुविधा ना सर्ट नेकलेस लाइफ टाइम रिपॉलिश वारंटी रोचे गोटे ग्राम को 15 टका लेखा चार्जेस लगे ऑनलाइन जो मैंने नौकरी रिटर्न फैसिलिटी अवेलेबल अच्छी डायरेक्ट आसी ऑफलाइन नहीं पारे। मो एड्रेस हूँ जटणी हरिपुर से डायरेक्ट आपने नहीं पारे ऑनलाइन नहीं पारे वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं दि जाइए नंबर व्हाट्सएप करूँ आपंकर एड्रेस पेमेंट करूँ 7 डेज भितर पाइजे फटाफट वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं दि जाइए नंबर व्हाट्सएप करूँ देखिए यार प्राइस सेम रहा 1550 हले चूड़ी आपने गिफ्ट पाइबे देखो बहुत सुंदर ऑफर फटाफट वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं दि जाइए नंबर व्हाट्सएप करूँ आपंकर एड्रेस पेमेंट करूँ 7 डेज भितर पाइबे पूरा रियल गोल्ड भली आसीबो आपको यूज केमिति करेंगे पिंधि सारापर बर्थडे स्प्रे परफ्यूम सैनिटाइजर ये सब केमिकल जिनस ठारू दूरे रखिए जुआड़े जाऊँच पार्टी फंक्शन आसला जो धागा लगी बैक साइड धागाटा लगी धागाटा खोलिए भलसे पोछापोछि करी फैन सुखे रखिए ज्वेलरी बॉक्स रे रखिए डायरेक्ट परफ्यूम किसी पकईबेनि देखो पूरा रियल गोल्ड भली आसीबो प्राइस रहिबो मात्र 1550 ता सहित पुणी आपण माने हले चूड़ी गिफ्ट पाइबे देखो 3टा डिजाइन मुझे सामने रखी गिफ्ट पाइबे हले जो मैंने परचेस कर सर्ट नेकलेस प्राइस रहा मात्र 1550 जो मैंने परचेस कर आटलिस्ट गोटे वीडियो भलसे देखूँ बुझंतु तापर परचेस करूँ देखि यार प्राइस रहा 1850 रे पाइबे आप सर्ट नेकलेस टी हले चूड़ी गिफ्ट पाइबे देखूँ प्राइस रहा मात्र 1850 ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग रोचे कैश ऑन डिलीवरी आम सुविधा नहीं जेहेतु पोस्टाल मध्यम जाऊँगी स्पीड पोस्ट मध्यम जाऊँगी पार्सल तो से कैश ऑन डिलीवरी सुविधा नहीं कैश ऑन डिलीवरी करने दयाकोरी कहीं बाध्य करेंगे देखो मस्त डिजाइन अच्छी फटाफट वीडियो स्क्रीनशॉट नहीं दि जाइए नंबर व्हाट्सएप करूँ आपंकर एड्रेस पेमेंट करूँ ऑफर फायदा उठातु हले चूड़ी आपने निहाती भाव में पाइबे प्रत्येक पार्सल सह आम कार्ड जाऊँगी से कार्ड टी आपने संभाल रखिथे जिते बड़े आपने 1 ईयर भितर एक्सचेंज कि
ରିପଲିସ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ କାର୍ଡ଼ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ହେବ। ଦୟାକରି କାର୍ଡ଼କୁ କେହି ହଜେଇବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1850। ତା ସହିତ ହଳେ ଚୁଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1650। 1650 ସହିତ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ହଳେ ଚୁଡ଼ି ଗିଫ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରିଅଲ୍ ଗୋଲ୍ଡରୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରିପଲିସ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ 25% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଦୁଇଟାକ ସୁବିଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ପରଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ଆପଣମାନେ ପରଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ମୋ ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଜଟଣୀ ହରିପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାରୁ ହରିପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାତ୍ର 2.5 କିଲୋମିଟର। ସେଇଠି ହେଉଛି ମୋ ଲୋକେସନ୍। ସେଠୁ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଆସିକି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ମାତ୍ର 1650। ତା ସହିତ ହଳେ ଚୁଡ଼ି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରିଅଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଭଳି ଆସିବ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପରଫ୍ୟୁମ୍, ବାର୍ଥଡେ ସ୍ପ୍ରେ, କେମିକାଲ ଜିନିଷ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଝାଳ ପାଣି ଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ ସେତେ ଭଲ। ପିନ୍ଧିଲେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଝାଳ ପାଣି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ କେୟାର ନେବେ ସେତେ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ପୁଣି କଲର୍ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ କଲର୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ କଲର୍ ହୋଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1750। ହଳେ ଚୁଡ଼ି ଗିଫ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ରେ ମାର୍କ କରିକି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଗୁଗଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ। 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ କମ୍ପଲସରି ପାଇଯିବେ। 7 ଡେଜ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏରିଆ ହେଲେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ନାହିଁ ତ 7 ଡେଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 1750 ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫ୍ରି ସିପିଂ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସଲ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଓପନିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରିଟର୍ନ ହୋଇପାରିବ। ପସନ୍ଦ ନା ପସନ୍ଦରେ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଜ୍ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରିଅଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଭଳି ଆସିବ। 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ 25% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରିପଲିସ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ ପଲିସିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର କଲେକ୍ସନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତ ଏଇ ଅଫର୍ର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଟ ନେକ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ହଳେ ହଳେ ଚୁଡ଼ି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଡ଼ି ଅଛି। 3ଟା ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଯାହାର ପସନ୍ଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି, ତ ଚଏସ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ସାଇଜ୍ଟା ମେନସନ୍ କରିଦେବେ ଦୟାକରି। ଆମର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ କେହି ବି ହେଲେ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅନଲାଇନ୍ ନେଇପାରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଆମ ପାଖରୁ ନେଇପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବେ, ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁଗଲ୍ ପେ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ପେ ମାଧ୍ୟମରେ। ନମ୍ବରଟି ଶୋ କରାଯାଇଛି ଡିସପ୍ଲେରେ, ଭଲସେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 9937623878। এই ନମ୍ବରରେ ଗୁଗଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ପେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେଇ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପିନ୍ଧିବେ ୟୁଜ୍ କେମିତି କରିବେ, ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ବାର୍ଥଡେ ସ୍ପ୍ରେ, ପରଫ୍ୟୁମ୍, ସାନିଟାଇଜର୍ ଏସବୁ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଭଲସେ ପୋଛାପୋଛି କରି ଶୁଖେଇକି ରଖିବେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଜରିରେ ରଖିବେ, ଜୁଏଲାରୀ ବକ୍ସରେ ରଖିବେନି। ଆଉ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ 25% ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରିପଲିସ୍ ୱାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ରିପଲିସ୍ ମତଲବ ଆଉ ଥରେ କଲର୍ କରିହେବ, କଲର୍ ଛାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ କଲର୍ କରିହେବ। ଯଥାସମ୍ଭବ ଝାଳ ପାଣି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଫର୍, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।